जयगढ़ी फुटबॉल एकेडमी द्वारा आयोजित फुटबॉल प्रतियोगिता के दौरान राष्ट्रीय फुटबॉल टीम के सदस्य और मोहन बगान टीम के कप्तान सुभाषिष बोस फुटबॉल मैदान पर पहुंचे। इस दौरान उन्हें फूल मालाओं के साथ सम्मानित किया गया और वे खिलाड़ियों से मिलते जुलते दिखाई दिए। क्लब के प्रशंसक टीम के कप्तान को बधाई देने के लिए कंचनजंगा स्टेडियम में मौजूद रहे। इस बीच उन्होंने पत्रकारों से कहा कि अगली पीढ़ी के फुटबॉल खिलाड़ियों को तैयार करने के लिए ऐसी प्रतियोगिताएं बेहद जरूरी है। उन्होंने मोहन बगान क्लब की रिजर्व शाखा में बैठे खिलाड़ियों को भी अवसर प्रदान करने की बात पर प्रकाश डाला। इस दौरान उन्होंने कश्मीर के पीड़ितों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए सरकार से आतंकवाद को दबाने में सक्रिय भूमिका निभाने का भी अनुरोध किया। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। আজকের ম্যাচে যারা ভালো খেলবে বেস্ট টিম জিতুক, আমি এটাই চাইবো। আর আমি কলকাতায় আমার বাড়ি, বাট শিলিগুড়ি আমার সেকেন্ড হোম। তো আমি চাইবো যে এখানে আরো বেশি প্লেয়ার উঠুক এবং পুরো বাংলার নাম ভালো রোশন করুক এবং পুরো ইন্ডিয়ার হয়ে খেলুক, দেশের হয়ে খেলুক, আমি এটাই চাইবো। এবং এই টুর্নামেন্ট অর্গানাইজ করার জন্য তাদেরকেও আমি কংগ্রাচুলেশন জানাবো যে এই টুর্নামেন্ট খেলেই অনেক প্লেয়ার উঠে আসবে। তো কংগ্রাচুলেশন শান্তিপ্রিয় গ্রো মেমোরিয়াল ইন্টার কোচিং ক্যাম্প ফুটবল টুর্নামেন্টকে। আর স্পোর্টস ডিপার্টমেন্টকে এখানে যারাই উপস্থিত আছেন, যারা হচ্ছে এটি অর্গানাইজ করেছেন, এবং আমার শ্বশুরমশাই গণেশ ছেত্রী আর এনাদের যত ইউথ অ্যান্ড স্পোর্টস ডিপার্টমেন্ট আছেন, তারা সারা বছর কাজ করে যাচ্ছেন স্পোর্টসের জন্য। তো তাদেরকেও অসংখ্য ধন্যবাদ আমার তরফ থেকে যে ইয়ং ট্যালেন্ট প্লেয়ারদেরকে সাপোর্ট করার জন্য। জয় মোহনবাগান।